Hello, good morning sa inyo. Kaya pantayo gala ti Masida tangag sapa. Kaya na po maduma-duma ti malang nga Masida dito eh. Oh, daw tong ada sili, tarong, ada naganajay, papaya, ada aba. Ito na po ti mula ni bakit sili o tani misis na yo nalala ti Masida napay ni parya tani tama ta parya na kan bunga ti sili ni nagada daw bunga ti sili yan daw ni to kay madi na kailangan ti mamalingkit to na po lumatang ka lang ti pagsagpaw nga kwan lamos o kaya lumatang ti karni ti kwa baboy. To papaya nga babasin eh gabsabong daan nga timoti aba dapay di jay talong kastaw na yung bunga ti tarong agad yung bunga ti tarong na eh gagat ni bakit ngagmula ni dapay gang kwat ito nya to karabasa tabungaw utong kurang lati kuan kamatisan para pakbait tani lunala ni bakit ni Masida at ni bakit na galala ti kayo ti aba ta laingan nanto no lutun na no bigat nya ti law mo di tama dilis law kan na kano ti dilis to with gata kamto pa ati kuha na ba site ti sili na ay medyo namaga mabalain lagi masay. Nya ko tatay bilag mo ata. Nay di na mabagkatayin. Nagadula ko na tinala na. Sige pak to pay tulungan. Okay, thank you.